ଫର୍ମଟା ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ସମବାୟ ସମିତିରେ ପାଇଯିବେ ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବା ଧାନମଣ୍ଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନେଇ ପାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ ଠିକ ଅଛି। ପହଲା ହେଉଛି ओडिशा सरकार खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग चाषी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जे पहला हमें कितना नंबर फिल करमा 1 नंबर जे 1 नंबर रे अछि हमर जिला कलम ए रो देखुन 1 नंबर अछि जिला पहले आपण मानकर ए बॉक्स रे जिला लेगे ओडिया रे भी लिखि पारबे इंग्लिश रे भी लिखि पारबे आपण मानकर जेन से सुविधा अछि आपण माने लिखि पारबे 2 नंबर रे आपण मानकर तहसील 3 नंबर रे आपण मानकर ब्लॉक 4 नंबर रे आपण मानकर ग्राम पंचायत तापरे 5 नंबर रे आपण मानकर ग्राम ठीक अछि केन गारो आपण माने बिलोंग करूछन 5 गला तापरे 6 नंबर रे आपण मानकर पिन कोड 76104 ई प्रकार आपण मानकर आधार कार्ड देखि के इने पिन कोड ता फिल करबे बुझिबले तारपरे 7 नंबर आपण मानकर निजर ना जहार नामे आवेदन करूछन आपण माने निजे एप्लिकेट बेले डायरेक्टली इने आपण माने लिखि देबे जे आपण मानकर ना ठीक अछि आपण माने निजर नाटा लिखि देबे तापरे संपर्क बोले आपण माने स्त्री लोक हिथिले इने हस्बैंड ना लिखबे जदी आपण माने इने बोले पुरुष हिथिले आपण मानकर इने एप लिखि देबे तापरे इने आपण मानकर बापा को नाटा लिखि देबे ठीक আছে এই প্রকার आपण माने लिखबे तारपरे 8 गला तारपरे इने देखुन संख्या बोले परिवार आपण मानकर संख्या 1 के 2 जन की 3 जन से आपण माने मेंशन करबे बुझि गेले तारपरे आसे जिमा हमें डायरेक्टली केते नंबर के 10 नंबर 11 नंबर के जे 11 नंबर रे इहा दे देखुन 8 वर्ष रे फॉर्म रे ओनली गुटे मोबाइल नंबर फिल करबार थिला किंतु आजी रे एही नुवा फॉर्म रे दुटा ऑप्शन दिछे गुटे निजर ओनर मोबाइल नंबर और गुटे विकल्प ऑप्शनल मोबाइल नंबर इने आपण माने जे मोबाइल नंबर आपण मन पर चालू छे रनिंग আছে कंटीन्यूअसली से नंबर के गोटे गोटे करी फिल करबे गोटे गोटे करी फिल करबे तापर आउ जदी अलगा मोबाइल नंबर अछि इन आपण माने ए बॉक्स गोटे गोटे करी 10 टा नंबर ता फिल कर देबे बुझि गेले कि तारपरे हमें आसमा लेफ्ट राइट आरे के जे 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर जे 15 नंबर तक जे चारटा कॉलम अछि आपण के छाडी देबार अछि ना किछि भी लिखबार नै ना तो उठी जाय छै का लागि उठी छै ने सफा सफा लिखाई छै आपण माने देखि पारो छ जे काना लिखाई छै दर्शक बंधु आधार संयुक्त बैंक खाता रे धान विक्रय प्राप्त प्रदान करा जिवो बैंक खाता रे बोले डीबीटी अकाउंट ठीक अछि तार परे यदि एहरो अधिक आधार संयुक्त बैंक खाता थाए तबे सत्य कि आसीथिबा बैंक रे जिवो डीबीटी जेन बैंक रे अछि से बैंक रे आपण मानकर पैसा देबा आपण माने केसीसी करि छन तार लोन ले छन और आपण माने देउ छन अलगा बैंक और आपण मानकर डीबीटी अलगा अछि बोले आपण माने केसीसी यदि करि छन और बीसीसी बैंक को देउ छन लोन आंसर से बैंक रो बोले टोटली पैसा आपण मानकर से बैंक रे नै आसे जेन बैंक रे डीबीटी अछि धन्य बहुत लोग पोस्ट इंडिया पोस्ट बैंक रे एबे खाता खुली छन बहुत लोग रो इंडिया पोस्ट बैंक रे पला ऑलरेडी वीडियो बनाई सारी छे आपण माने केन बैंक रे पैसा जेबे डीबीटी टा जे चेक कर लेबे ठीक अछि तार परे यादे हमें 19 नंबर रे जातिगत प्रमाण आपण माने एसटी केसी केना अछन आपण बॉक्स रे टिक मार देबे तार परे धानमंडी आनिबा संभाव्य समय बेले नवंबर दे देबे प्रथम पक्ष सिलेक्ट कर देबे हेतकी वाला तार परे डायरेक्टली आपण राइटर रे आसी जिमा राइटर रे हमें देखमा जे ई जन आपण माने देखि परछन 2025 26 लगवार আছে ठीक तापरे इने आपण माने खरीफ सीजन के सिलेक्ट कर जाएगा केनटा खरीफ सीजन ता टिक कर देबे तार परे जहार ना आपण आवेदन करछन ताकर 12 रजिस्टर आधार नंबर ता इने एंटर करबे ठीक अछि तापर लिंग ताकर पुरुष की स्त्री सेटा सिलेक्ट करबे तापर इने आपण मनकर धान मंडी केन धान मंडी रो आपण धान बिक्री लागि चाहो छन से धान मंडी रे नाटा लिखि देबे बुझि गेले तार परे मेन पॉइंट है जदी आपण मनकर बोरवेल अछि कि वैलिड इरिगेशन आपण माने पान मडाउ छन बले इने आपण लिफ्ट थिले ऊपर लगबे कंज्यूमर नंबर आरे बोरवेल थिले तलके लगबे कंज्यूमर नंबर बुझि गेले तार परे हमें जिमा मेन टॉपिक रे मेन पॉइंट रे जेंटा के अछि आपण मनकर पट्टा जे पट्टा के भल भाबे आपण माने जदी नै जानु छन फॉरवर्ड लागि ले आपण मनकर रिजेक्ट हेबा पहला आपण माने देबे तहसील ठीक छै ने देखन तहसील लिखाई छै कि पहला आपण मनकर तहसील इने देबे रिव्यू सर्कल केनटा है आरआई ऑफिस बोले
ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଟା ସେଟା লিখবে তারপরে খাতা নম্বরটা লিখবে ঠিক আছে খাতা নম্বর কেতে তারপরে ই যেন আছে খাতা নম্বর মৌজা ইনে সরি ইনে আপনাদের মৌজা হওয়া ইনে আপনাদের মৌজা হওয়া তারপরে ইনে খাতা নম্বর দেবে তারপরে ক্রেডিট আপলোড হচ্ছে আপনারা ইনে ফিল করবে ঠিক আছে এই প্রকার ফ্লোট কি আপনারা ফিল করবে তারপরে টোটাল এন্ট্রি করে ইনে ক্রেডিট আপলোড লিখিছো আপনারা ইনে দর্শাবে বুঝিগলে তারপরে জমি মালিকଙ୍କ নাম যে যাহার নামে জমি আছে কিংবা তাঙ্কর পিলা ছুয়া ঠিক আছে বলে যাহার নামে লেট পট্টার সহ হইছে জমি মালিক তাঙ্কর নামটা লিখবে যদি নিজে হবে সেলফ লিখি দেবে যদি তাঙ্কর বাপা বলে ইনসল লিখি দেবে ঠিক আছে এই প্রকার আপনারা লিখি দেবে তারপরে ইনে আপনারা লাস্ট জন আছে যদি আপনার বাপাঙ্কর নার জমি কি আপনারা টোকন বানাবার লাগি চাহুছন বলে ইনে আপনার গুটে কানা লাগবা ডিক্লারেশন লাগবা বুঝিগলে ইনে লাগবা যেটা কি আপনার গুটে অ্যাটাচমেন্ট করবার আছে সহমতি পত্র যেমন ভারত চাষী হিসেবে সহমতি পত্র ঠিক সেইভাবে সহমতি পত্র আপনারা ফিল করেছে তারপরে জমি মালিকের আধার নম্বর ইনে দেবে ঠিক তারপরে জমি মালিকଙ୍କ মোবাইল নম্বর ইনে দেবে তারপরে এতকি সরলা পরে ইনে কানা করবে দেখুন ইনে আপনারা জমি পরিমাণ পট্টা অনুযায়ী যে পট্টারে দেখুন আপনারা ইনে ফ্লট নম্বর লিখিছন ইনে আপনারা ফ্লট নম্বর লিখবে ঠিক আছে 12 ফ্লট নম্বর যে ফ্লট নম্বর ই আর সিধা পুরা ডাইরেক্টলি ই কলম কে আপনারা যাবে আর লাস্ট যে আছে পট্টা অনুযায়ী আপনারা জমিরে কেতে আছে ধরুন আপনার পট্টারে 50 ডিসমিল আছে 50 ডিসমিল লিখিলে যদি 50 ডিসমিল রু আপনারা চাষ হইতিবা কম চাষ করুছন বলে যদি 30 ডিসমিল লিখি দেবে ফুল যদি চাষ করুছন 50 ডিসমিলে আপনার ভাই কোই ডিসমিল করছন 30 যদি 50 আর 50 করছন 50 ইংরেজি লিখবে আগে বুঝিলে কিসম রে আপনারা বেলনা কি বাহাল সেটা লিখি দেবে তারপরে কেনাল লিপ পরবল কিছু আছে নি আপনারা ফিল করবে এই প্রকার সব বক্স রে ইনে পট্টা অনুযায়ী ফিরে নিয়ে আপনারা চাষ হইতিবা কিসম তারপরে বরবল কেনাল কানা টোটাল লিখবে তারপরে ইনে লাস্ট রে আপনারা কানা করবে কতটা ফ্লট আপনারা দেইছন এমটি দেই কই তিনটা ফ্লট কি চারটা ফ্লট এমটি লিখি দেবে ঠিক তারপরে ইনে আপনারা তলকে ক্যালকুলেশন করে দেবে কেতে হচ্ছে 8 মুন্ডা বেল্ট আপনার 8 হচ্ছে মুন্ডা হচ্ছে এই প্রকার জমি কি আপনারা টোটালি নিয়ে দেবে সেটা টোকন নেবে আপনাকে কই দিচ্ছে ঠিক আছে এই প্রকার এমআরডি কি 3 একর হেলা কি 4 একর হেলা তো সব ক্যালকুলেশন করে দেবে এই যেতে বি আপনারা লিখুছন তারপরে সরলা তারপরে আপনারা এমনি তলকে আসি যাবে ডাইরেক্টলি তলকে আসলা পরে ইনি আপনারা সাইন করে দেবে যে ভি অ্যাপ্লিকেন্ট হাউস ঠিক আছে সাইন করে দেলা পরে ইনি আপনার আধার কার্ড নেট পট্টা তারপরে ব্যাংক পাসবুক তারপরে ভরনা রসিদ এই সব জিনিসটা আপনারা অ্যাটাচমেন্ট করে কি নিজের সব আসাতে অ্যাটাচমেন্ট করে আপনার টোকেনটা 100% আসি যাবে নির্ভুল ভাবে প্রকার আপনারা ফিল করে পাবে बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु किसी भी डाउट थे कमेंट करो वीडियो भल लगे लाइक करी शेयर करो।